ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ। ମଉସା ଆମେ ଟିକେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବ ମତେ ନେଇକି ହେଲା ନା। ଚାଲ ରାତରେ ଆମେ ମାଲ ପିଇ କେରକେରା ହେବା। ଚାଲ ରାତରେ ଆମେ ମାଲ ପିଇ କେରକେରା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟର ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟର ଶଙ୍କର। ଟକାଟୁ ବୁଢା ଯାଏ ପୁରା ରାତିରେ ମାଲ ପିଇକି ପୁରା କେରକେରା ହେଲେ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଭୟଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଟକାଟୁ ବୁଢା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ। ଭାରି ଭରକମ ସେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ବି ଏତେ ବି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ଏଇ ଗୀତଟା ଆଜ୍ଞା ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲେ ଗୀତକୁ। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ଯୋଉ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲେ ଗୀତ ବାବୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲେ ଗୀତଟାକୁ ବିଟ୍ କରିଦେଲା ଆମର କେରକେରା ଗୀତ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଚାରିଧାମ ମୁଭିରେ ଆସୁଛି ଯୋଉ କେରକେରା ଗୀତ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ, ସେ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ କେରକେରା ଗୀତଟା ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲେ ଗୀତଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଟ୍ କରିଦେଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ କରିଥିଲା ଆମର ମୋଶନ ଟିଜର ଟା, ଠିକ ଅଛି ନା। 3.6 ଲାख ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଭିତରେ। ସିଏ ଅଛି ପାଖାପାଖି 2.9 ଲାख, ଠିକ ଅଛି ନା। ଲାଇକ୍ସ ରେ ବି ବିଟ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ରେ ବି ବିଟ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ବିଟ୍ କରିଛି। ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ଭାଇଙ୍କର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଧାକଡ ମଚଉଛି, ଠିକ ଅଛି ନା। ଭାଇ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ନା ପୁରା ଧୁଲେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ବକ୍ସ ଅଫିସ ପୁରା ଫଟେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ରେକର୍ଡ ବନେଇକି ଯିବେ। ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ସଫା ସଫା ସଠିକ ହେବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମର ଚାରିଧାମ ମୁଭିର ହାଇପ ଏବେ ଟପ ନଚରେ ଅଛି ନା, କୋଉ ମାନେ ମୁଭି ଆସିଲେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣିତିରେ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ନା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଭିଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ମୁଭିଟାର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ହବ, କୋଉ ଲେବୁଲରେ ମୁଭିଟାର ମାନେ ହାଇପ ବଢିବ, କୋଉ ଲେବୁଲରେ ମୁଭିଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ଧାକର ମଚିବ ଆପଣ ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇ 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 ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ଯୋଉ ମୋଶନ ଟିଜର ଥିଲା ତାକୁ ବିଟ୍ କରିଲା ଚାରିଧାମ ମୁଭିର ମୋଶନ ଟିଜର। ତାପରେ ଅଡିଓ ଟା ଆଜ୍ଞା ବିଟ୍ କରିଦେଲା ଆମର ଚାରିଧାମ ମୁଭିର ଯୋଉ କେରକେରା ଅଡିଓ ଟା ଅଛି। ସେଇ କେରକେରା ଅଡିଓ ଟା ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲି ଯୋଉ ତାର ଗୀତଟା ଅଛି, ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଟ୍ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଭାରି ବରକମ ସେ ଭାଇ ଏବେ ପୁରା ବିଟ୍ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ କୁ, ଠିକ ଅଛି ନା। ସେଇପରିକା ବକ୍ସ ଅଫିସ କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତରା ଚେତରା କରିକି ଉଡେଇବେ। 20 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ତ ଠିକ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ 25 କୋଟି 30 କୋଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ କରିବ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଚାରିଧାମ ମୁଭିଟା। ଏଇଟା ଲେଖିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉଠି ନିଜର କର୍ମର ସଫଳତା ହାସଲ ପାଏ ଯୋଉ ଲୋକଟା, ସେ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ପଛାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନି ଲେଖାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ସେଇଟା ପୁରା କିଛି ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ଚାରିଧାମ ମୁଭି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା କେରକେରା ଗୀତଟା ପୁରା କେରକେରାଇ ଦେଲା, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଝୁମେଇଲା, ମତେଇଲା, ଏନ୍ଜୟ କରେଇଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଭାଇ ଜମାରୁ ହେଲେ ବି ନିରାଶ କରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ କୋଉ ଲେବୁଲର କୋଉ ଟାଇଟେଲକୁ ନେଇକି ଗୀତ ଆଣିଲେ ଚାରିଧାମ ମୁଭିରେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ରାବଣ ଆସୁ, ରାବଣର ଟାଇମ ଅଲଗା ଆସିବ, ହେଲେ ବି ଚାରିଧାମର ଟାଇମ ଭାଇ ମାନେ ଚାରିଧାମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ତାକତ, ଠିକ ଅଛି ନା। କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ କିସ କରିପାରନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଭିଉ ପୁରା ଲାଗାତାର ଭାବରେ ଇନକ୍ରିଜ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି ନା। ଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନି 2.6 ଲାख ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନରେ। 2.6 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଛି ଭ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 2.6 ଲାख, ଠିକ ଅଛି ନା। ଲାଇକ୍ସ ପାଖାପାଖି 16K 16,000 ଲାଇକ୍, ବୁଝିଲେ ନା। 2,60,000 ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 16,000 ଲାଇକ୍ସ ପଳେଇଛି, ତା ସହିତ 2.2K କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, 2,200 ଟା କମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି ନା। ସେଇପରିକା ଯଦି ମୁଁ କଥା କହିବି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଜର ଟା ଆସିଥିଲା ମୋଶନ ଟିଜର ଟା, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପ୍ଲସ ପଳେଇଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ରାଜଶ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ଧାକଡ଼ ମଚେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଚାରିଧାମ। ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଆମର ଶିବାନୀଙ୍କର ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉର ଟାଇଟେଲ ଅଛି କେରକେରା ଆଜ୍ଞା। ପୁରା କେରକେରାଇ ଦେଲା, ପୁରା ରାତିରେ ଆମେ ମାଲ ପିଇକି ପୁରା କେରକେରା ହବା, ବୁଝିଲେ ନା। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତଟାକୁ। ମୁଁ ମାନେ କାଲିଠୁ ଶୁଣି 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 ମାନେ ଏତେ ଥର ଶୁଣିଲି, ହେଲେ ଥରେ ବି ବୋର ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା।
आहुरी एंटरटेनमेंट लगुच ठीक है ना आपण इयरफोन माने कि कह लगे शुणी आहरी मस्त लगे पूरा पूजा बजार पूरा सरगरम हम ये माने गीतटा कहीं देखो गत थर भाई दुर्गा पूजा उपलक्षे आसला कर्म मुवी से कर्म मुवी जो चिरिंग चिरिंग गीतटा थिला सी आमर गणेश पूजा पूरा धाकड़ मचेला ठीक है ना एमती गोटे रेकर्ड सृष्टि करथिला माने पूरा हाइप तार अलग लेवल थिला आज्ञा चिरिंग गीतटा ठीक है ना तो यही थर सेमती केरकेरा गीत आसी तो डेफिनेट भाव में 2-3 दिन मध्य ही आसीज आमर गणेश पूजा तो गणेश पूजा उपलक्षे सबू गणेश मंडप हो ठीक है ना कि सबू जगार जो भी गणेश पूजा हो से सबू जगार आज्ञा ये केरकेरा गीतटा तो सुनिश्चित भाव में बाजो भाई नुआ गीत आसे नुआ भाव बाजो ना कि सबू जगार बाजो आ सबू जगार लोक मैंने शुणवे आहरी हाइप बढ़ी चलो भयंकर मात्रा रे पूरा कि कह मार्केट को पूरा गरम करके रखबो कैप्चर करके रखबो थोड़े मुवीटा आसी जाऊ तापर खेचाखच पूरा भिड़ हम थिएटर को जाइए पूरा लोक मैंने देखिए एंजॉय करेंगे पैसा वसूल हम आज्ञा ठीक है ना थोड़े खाली लोक मैंने जाइए देखु तापर थोड़े देखला माने लोक मान हृदय यही जगार से घर बन पार कहीं तार पोटेंशियल अच्छी आज्ञा ठीक है ना देखो तू भाग्यर थिले 4टा धाम को जाइए लोक मैंने दर्शन करके आसती है भाई देखो तू भल कम कले भल कर्मर फल पाइले से भल कर्मर फल पाई मुवी से कले देखो तू को जगह को जाइए मुवीटा पूरा 4टा धाम को जाइए बन आज्ञा गोटे जगार एबे लोक मैंने देखिए एंटरटेनमेंट हे दर्शन भी करें ठीक है ठाकुर मान फिल्म हॉल ले जाइए तो यही टाइप किसी अच्छी ठीक है ना मु तो केबे जाई ना 4टी धाम केवल गोटे धाम जाइए जगन्नाथ धाम आ 4टी धाम केबे जीवी केबे ना मु निजे भी जानी नहीं ठीक है ना जदि भल कर्म आगु करबी मु तो भल कर्म करी करी चलबी आगु मध्य करबी देखा जो भगवान कोन डोरी लागुची जदि लागला तो मु भी जीवी ठीक है ना हेले एबे आमे 4 धाम कथा भाबीबा 4 धाम मूवीटा को देखिबा आ सपोर्ट करबा काहे ना भाई एबे पूरा मार्केट गरम करके रखिबे जो परिका भाई को प्रति नेगेटिविटी जो फैले जाइतला जे सीए तार औकात भीतर रहू सीए रिकॉर्ड भांगी के देखाऊ तार बस की बात नहीं है ठीक है ना बहुत किछि कथा उठीतला आज्ञा ए रजो बाजार को नहीं कि अनुभव भाई को विपक्ष रे ठीक है ना तो से सब पूरा खंडन करा माने करा जीवो सब किछि खंडन हबो भाई निजे खंडन करिवे फैंस माने देखे देव तांकर पावर कोन ठीक है ना बहुत बड़ बड़ कथा कहितला बहुत माने लोक माने ठीक है ना कथारे नुहे काम करके भाई देखेबे रेकॉर्ड गोटे एमती गोटे बेंचमार्क सृष्टि करबे गोटे एमती रेकॉर्ड बनेबे जो रेकॉर्डटा भाबीबा तो कथा दूरर कथा ता विषय रे आपण मन रे चिंता करले मध्य आपन को डर लागेबो ई टाइप रो गोटे बेंचमार्क बा ई टाइप रो गोटे रेकॉर्ड बनेबे भाई 4 धाम मूवी माध्यम रे देखो तू केरकेरा गीत को तो लोक माने एते सारा भल पाइले ता सहित टीजर को भी भल पाइले मोशन टीजर को थोड़े खाली गोटे माने ट्रेलर टा आसी जो कि ग्लिम्स आसे खाली थोड़े गोटे आउटपुट आसी जो मूवी को नहीं कि तापर देखिबे भाई कौन करिवे सोशल मीडिया केमती फाटिबो एमती चुटकी मार देले फाटी जीव आज्ञा एमती बड़ बड़ सब यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जेतु सब बड़ बड़ ट्रेलर टीजर का जो सर्वर क्रैश हे गला बोला कोनते ना तो सही बोल फाइनली गोटे आउटपुट खाली आसु ओनली गोटे आउटपुट से टीजर हो ट्रेलर हो ठीक है ना कि ग्लिम्स हो खाली गोटे आउटपुट आसु एमती चुटकी मार देले क्रैश ही जीव सब ठीक है ना बड़ बड़ प्लेटफॉर्म भी कहीं ना देखो भाई को सत की माने की कह जीवो क्राउड फुल अछि ठीक है ना भाई को सत की पोटेंशियल अछि भाई को सत की माने लोक माने भल पांती भाई को ठीक है ना तो भाई जानि छंती ताकर दर्शक मान को कोन दरकार और दर्शक माने भी जानि छंती भाई हमको कोन देबे भाई जमारू निराश करिवे नहीं दर्शक माने मन जमारू भांगिवे नहीं सेटा बोल जेन सुनछती दशहरा उपलक्षे 4 धाम मूवी को नहीं कि एथर तो बहु गुटु भूत मूवी रो सुनिश्चित भाव में रेकॉर्ड भांगिबो ठीक है ना 20 कोटी करिछि से ये 25 रु 30 कोटी डेफिनेटली भाव में करिवे एटा आपन को माने एटा रहिला कथा ठीक है ना भाई तांकर कर्म करचंती एबे हमरो काम अछि हमें केमती सपोर्ट देखेबा हमें केमती भाई को एई जगह नै कि एई जगह केमती पहुंचीबा सेटा हमरो दायित्व हमें करी तो वीडियो केमती रहला प्लीज कमेंट करंतु जो माने भी चैनल को अबे सब्सक्राइब करनांती प्लीज चैनल को एबे सब्सक्राइब करके वीडियो को एबे लाइक करंतु और वीडियो को एबे शेयर करंतु समस्त जानिबा दरकार सुनिबा दरकार देखिबा दरकार जे पूरा कराई दला पूरा बीट कर दला बीट ठीक है ना बहु गुटु भूत मूवी रो टीजर को मोशन टीजर को पास बीट करला तापर डुंगु थिली गीत को पूरा बीट कर देला गोटे दिन रे आज्ञा 2.6 लाख व्यू पड़ेला इतो तो बोर्ड कथा कोन हेते पारे 16000 पाका की लाइक्स 2200 पाका की कमेंट डुंगु थिले आज्ञा सेतकी आसी नहीं तो भयंकर माध्यम रे तो भाई मत होचंती अनुभव भाई ठीक है ना 4 धाम मूवी को नहीं कि तांकर प्रत्येक आउटपुट माध्यम रे तो केमते रहला प्लीज कोन माध्यम जानबे ओ स्पेशल थैंक्स
आपण मैंने एते सारा भल पाइबा दउछंती, एते सारा एप्रिशिएट करछंती, एते सारा मोटिवेशन दउछंती, ठीक छै ना। प्रत्येक वीडियो रे आपण मैंने बहुत भल पाइबा दउछंती, सेतवे मु आपण को पाखरे सदा सर्वदा ऋणी हिके रहिबी। मु चाहू छी मु आगु को एमती बहुत भलो भलो सब कष्ट करे आ आपण माने मो कष्ट को भी, ठीक छै ना, बहुत भलो भाबरे मोटिवेट करंतु मते, एमती मु भाबरे आगु को भलो माध्यम रे आपण को एंटरटेनमेंट करि पारे आ भलो माध्यम रे आपण को सब किछि जणै पारे। तो एमती आशीर्वाद बने रखथिबे, एमती सपोर्ट बने रखथिबे ओरे छोटिया भाई को, ठीक है ना। तो दिल से थैंक यू, लव यू ऑल। तो वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब कर देके पाखर तेबा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन निकल करके वीडियो को पूरा शेयर करंतु। वीडियो समस्त देखिबा दरकार, ठीक है ना। टोकाटो बुढ़ा जाय देखिबा दरकार, जानबा दरकार जे एही दशहरा रे धाकण मचिया पे आछंती अनुभव भाई ताको नुआ फिल्म माध्यम रे, चारिधाम माध्यम रे। तो बाय बाय, जय जगन्नाथ।